Assalamualaikum and good morning to all of you. So for today's topic, we shall look into public procurement. So kita dah tengok dah public budget, kita dah tengok public expenditure and also public revenue. So untuk hari ni kita akan tengok apa itu public procurement. So at the end of this lecture, you'll be able to identify what are the objectives of public procurement, and then you akan tengok apa itu policy and also procedure in public procurement. Moving on, kita akan tengok what are the principle and also categories of public procurement. And kita akan tengok apalah method yang diguna pakai oleh kerajaan dalam memperolehi sesuatu asset, service dan juga manpower. And kita akan tengok what are the role of Federal Procurement Board, and last but not least, kita akan tengok how the government assessing the manage and assessing the assets, and also how the asset disposal is conducted according to the policies and procedure that has been stated. So before kita go into further, so we have to know what is meant by public procurement. So public procurement for me is a very powerful driver of development because it is one of the most important channels of the government spending. So public procurement ni dalam bahasa Melayu dia adalah perolehan. So public ni kita merujuk kepada kerajaan lah. So kita boleh katakan public procurement adalah perolehan kerajaan. So perolehan kerajaan bermaksud urus niaga pembelian oleh pihak kerajaan dari segi bentuk produk, bekalan, perkhidmatan dan juga tenaga kerja ataupun kita kata buruh. So public procurement ni merupakan satu urusan permintaan bagi bekalan perkhidmatan, kerja dalam pasaran mengikut keperluan sesebuah kementerian, mengikut keperluan sesebuah jabatan dan juga agensi dengan pada satu kemungkinan harga. So dekat situ you dah boleh baca dah dia punya point-point dia, kata public procurement can be defined as the purchasing of goods and services for public purpose. So it is a support function meant to make available supplies, equipments and other materials when required. So the purpose of procurement in the public sector is to enable the government agency providing various services and necessary goods to the people. That's why itulah kita call public procurement. So the main objective of the procurement is to obtain the material and also supplies of the right quality in the right quantity at the right time for the right supplier and also at the right price. So untuk public procurement ni sangat penting bagi kerajaan untuk first thing first untuk kaji harga pasaran sebelum dia membuat sesuatu urus niaga ataupun membuat sesuatu pembelian. So perlulah orang kata apa kualiti yang terbaik pada harga yang munasabah dan juga harga yang berpatutan. So dalam arti kata kita kata best value for money. So itulah public procurement. Moving on, kita tengok apakah objektif of public procurement. So kita akan start dengan ikut arah jam. Kita akan start daripada pukul 12 ke atas. So first is to ensure the continuous supplies of materials and services to meet the government needs from the best and reliable resources. So kita perlu pastikan, kerajaan perlu pastikan they have the adequate supply to meet with the government needs. So kalau sesebuah kementerian tu memerlukan manpower, so they have to do something about it lah. So JPA and SPA will do something about it. So number 2, to ensure efficient, effective and also ethical procurement practices to enable the government to achieve the best value for money without compromising on the quality, delivery and other price and non-price factor. So for example, sebab itulah kita in order for a government to avoid any orang kata apa any corrupted ataupun any fraud, they have policy. So kita ada kita ada perkeliling perolehan, kita ada akta kawalan keuangan. So this perkeliling will control the ethics and also the discipline of the government in spending the people's money. Next objective, number 3, is to stimulate and encourage the growth and also development of local industries through the optimal usage of local resources and materials. So basically,
kerajaan juga perlu menyokong industri tempatan sebab kita dah kata best value for money. So tanpa melihat kepada brand, kita perlu melihat kepada kualiti dan juga harga berpatutan. So for example, kalau ada buatan industri tempatan, dia punya kualiti sama dengan buatan luar negara tapi harga dia lebih reasonable compared to the import product. So the government need to go for the local resources and also materials lah sebab kita kata best value for money. Next, number 4 is to expand and invigorate the local industry. Invigorate ni maksudnya kita revive, kita kata kita memberi support lah, revive kan the local industry sector by means of transfer of technology and expertise to suit the nation's need. So the revive the local revive the local industry by providing the technology expertise. So dalam kata lain, pada masa kerajaan nak menyokong produk-produk tempatan, mereka juga perlu memberikan teknologi expertise ataupun kita kata kemahiran teknologi transfer kepada local industry untuk terus produce the resources and also materials needed by the government. So tak payahlah cari barang daripada luar negara. And last but not least, the main objective of public procurement is to promote the alternative and also multiple sourcing through supplier or vendor development according to the aspirations and vision of the government. So again, kita dah kata tadi, kita nak dapatkan the right supplier at the right price, betul tak? So in order for the government to purchase something, they have to be fair. Maksudnya tak ada beli daripada kau punya kroni sendiri. Kau ada pilihan, kerajaan ada pilihan, ada multiple sourcing, ada alternative sources in order for them to get ataupun kita kata to purchase something. So kat situ tak ada alasan mengatakan hanya ada satu company sahaja yang boleh supply sesuatu barangan. No, should be should be more option because yang kalau tengok the objective number 4 and also number 3 tu memang kerajaan memainkan fungsi untuk provide such such technology transfer and also encourage the growth of this local industry. Moving on, kita nak tengok what are the policies and also procedure in public procurement. So ini adalah kita kata dengan procedure dia. So the first one is to stimulate the growth of local industry to the maximum utilization of local materials and sources. So ini sama juga macam sama juga macam point objektif tadi, lebih kurang sama. Next adalah to encourage and support the involvement of Bumi Putra entrepreneurs. So kita tahu kan, kita ada SME Bank, kita ada Bank Rakyat, kita ada MARA. So this is the initiative that has been provided ataupun financial assistance that have been provided by the government through the agent ataupun kita kata third party towards the local ataupun Bumi Putra entrepreneur lah, in line with the nation aspirations to create Bumi Putra Commercial and Industrial Committee, kita kata BCIC. So basically macam mana wujudnya BCIC ni adalah after the crisis happened in 1997 lah, tahun 1997 kan, crisis economic global. So this crisis has made Malaysian government to change the way how Malaysia manage its economy. So what the government do at the right time is they re-examine balik the role of the government. So maka wujudlah BCIC. So basically macam BCIC ni Malaysia adopt daripada negara barat yang dah implement pun. Implement pun the involvement of the local entrepreneur macam developed countries kita developed country macam US, UK, Australia, they already implemented this BCIC.
So basically bisnes ni kalau you boleh tengok kan macam food and beverages, kita ada produk-produk tempatan yang mengeluarkan bahan-bahan makanan, and then manufacturing pun kita ada juga banyak syarikat-syarikat Bumi Putra yang providekan manufacturing services. Number 3, to increase and enhance the capabilities of local institutions and industry via transfer of technology and expertise. Ini pun sama juga macam public procurement punya objektif, number 3 and 4. Next, to stimulate and promote service-oriented local industries such as freight and insurance. Freight ni kalau you tahu, dia adalah transport services lah, yang bawa-bawa kargo tu kan, yang besar-besar apa semua. Last but not least, to accelerate economic growth whereby government procurement is used as a tool to achieve socio-economic and development objectives. Sebab itulah saya cakap public procurement is one of the most powerful driver of development. Sebab daripada public procurement inilah kita boleh menilai bagaimana kerajaan menolong rakyat mereka dalam aspek socio-ekonomik dan juga pembangunan. So moving on, kita nak tengok policy in procurement. So kalau policy ni kita akan tengok daripada pukul 12. Kita akan ikut arah jam lah. So the first one adalah preference to local supplier. So apa policy ni kita kata macam rukun Islam kan. Rukun Islam ada 5 perkara. So 5 perkara tu adalah yang you wajib ikut. So sama juga dengan policy in procurement, ini dia ada 7 perkara yang kerajaan perlu ikut semasa membuat sesuatu pembelian. The first one adalah preference to local supplier. What this government need to do is first untuk cari local supplier. So dekat dalam Malaysia kita tahu kan kita ada SIRIM, betul tak? So SIRIM ni perlu semua orang kata local supplier semua barangan dari buatan Malaysia perlulah mendapatkan sijil daripada SIRIM. So preference to local supplier ni macam mana government boleh cari? Diorang boleh cari dekat dalam senarai SIRIM lah. Dekat dalam senarai SIRIM tu adalah mostly barangan-barangan yang telah yang telah disahkan oleh SIRIM dan selamat untuk digunakan. Next, preference to local goods. Tadi supplier, pembekal. Sekarang barangan tempatan. Next, purchasing by technical specification, not by brand names. Again, membuat sesuatu pembelian bukan dari segi jenama sahaja. So jenama tu letak belakang. Yang paling penting dia punya fungsi, kualiti dan juga harga yang munasabah. Number 4, must be from registered suppliers. Pembekal perlulah yang berdaftar, bukan yang backdoor supplier yang tak berdaftar, yang memang kroni, anak saudara, anak beranak punya produk. No. Next, white publicity. White publicity ni kita kata dengan transparency. So bila kita kata dengan transparency ni sangat sensitif kan. Maksudnya kita tak nak ada any backdoor transaction. Transparency. That's why lah, if the government wanted to purchase something, they need to clarify lah from which supplier that they obtain the materials, the supplies, and then sama ada supplier tu berdaftar ataupun tidak. So itu kita kata dengan white publicity ataupun transparency. Next, number 6, quotation of price and payment must be made in ringgit Malaysia. Currency ringgit Malaysia sahaja. And last but not least, the procurement board must be constituted according to the treasury instruction. So dalam Ministry of Finance dekat dalam Kementerian Keuangan, kita ada satu board ni kita kata dengan a group of people lah, a group of people that responsible in public procurement. So this public procurement must follow the treasury instruction, ataupun kita kata treasury instruction ni kita kata dengan Akta Kawalan Keuangan lah 1957. Saya ada attachkan dekat dalam Google Classroom, Akta Tata Cara Keuangan. Akta Tata Cara Keuangan. So segala pembelian, urusan pembelian perlulah mengikut Akta Tata Cara Keuangan. So ini adalah policy in procurement. So moving on, kita nak tengok procedures of procurement.
Kita ada centralized and also kita ada decentralized. So centralized ni kita katakan dengan berpusat lah, berpusat, ataupun kita kata dengan internal. So internal. So dia kalau untuk centralized ni dia kena melalui treasury, central, and ada contract, and also ada prosedur dia. So untuk decentralized, tidak berpusat ataupun kita kata secara eksternal. So decentralized kita boleh tengok lepas ni, dia ada 3 jenis. So kita ada direct purchase, prosedur kita ada quotation, quota, and also kita ada tender. So kalau you nak tahu decentralized ni, basically dia ada war-warkan dalam dekat surat khabar. Kalau Lazim tengok surat khabar ada selalu keluar iklan 3 benda ni. Tapi yang paling famous adalah tender lah, kalau you all tengok kan. Even macam UiTM pun dia punya open tender punya iklan pun ada banyak dalam surat khabar. So kita nak tengok what are the government procurement principle. Kita akan tengok daripada jam 12 lah So first kali adalah fair dealing, ataupun kita kata adil dan saksama. So saya tak nak baca slide tu, saya akan olahkan lah kan apa yang dimaksudkan dengan fair dealing tu. Dia nak katakan secara dalam segi fair dealing dari segi peraturan di mana kerajaan perlu ikutlah semasa urusan pembelian. So for example macam kerajaan, macam sebuah contoh, Kementerian Kerja Raya dia nak beli satu barang satu bahan binaan. So spesifikasi orang kata spek sesuatu barang tu perlulah umum. Dia tak perlunya spesifik. Maksudnya tak perlu spesifik kepada sesuatu brand, sesuatu model, buat daripada mana, no. So specs tu perlu orang kata perlu secara umum lah, so that for this local supplier ke local industry ni, kerajaan beri peluang kepada local industry. Sebab kalau kita nak berlawan, nak compete dengan buatan luar, terang-teranglah kita tak mampu nak lawan mereka, betul tak? So bilanya ada orang kata ada fair dealing ni, kita government punya prinsip ni dia adil dan saksama. Maksudnya dia memberi peluang kepada this local entrepreneur and also local supplier to compete lah. To compete. So perlu ada orang kata perlu jadi adil dan saksama. Next, number 2 adalah public accountability, ataupun kita katakan transparent lah. Maksudnya you inform kepada public lah. So procurement should obviously reflect the public accountability entrusted with the government. So you perlu maklum kepada orang awam. So kalau you tengok dekat dalam surat khabar, dia ada iklan-iklan dia semualah. Kalau macam you nak masuk projek kerajaan, tender kerajaan, so apakah kriteria-kriteria yang perlu you ada untuk you beratur, untuk you queue dalam dapatkan projek tersebut lah. Next, number 3, transparency. So all procurement regulations, conditions, procedure and process need to be clear and transparent to facilitate a better understanding among the suppliers and also contractor. Perlulah jelas dalam iklan tu, perlulah jelas orang kata tidak ada sebarang hidden agenda maupun hidden terms and conditions, no such thing. Next, value for money, ataupun kita kata nilai faedah yang terbaik. So government procurement should yield the best returns for every Malaysian ringgit spent in terms of quality, quantity, timeline, price and also source. So secara tak langsung sebenarnya kerajaan perlu membuat perbandingan secara keseluruhan dari segi harga, kualiti and also cost. Ini adalah perkara-perkara yang kerajaan perlu buat research dulu sebelum diorang buat pembelian. So macam you all lah kan, masuk Shopee, you tengok item yang sama tapi harga berbeza. So mungkin harga yang tu mahal termasuk postage, harga yang tu murah tak termasuk postage. Itu pun sama jugalah konsep dia, macam mana kerajaan dia buat research for value for money. So untuk kerajaan kita ada e-bidding, kita ada e-procurement.
So all the orang kata apa, supplier ke, contractors ke, kalau diorang nak bida harga, diorang boleh go through to this website lah, e-bidding, e-procurement. So secara tak langsung, kalau orang kata apa, kalau kita lihat bila kita ada value for money ni, kita akan dapat galakkan persaingan terbuka, which is the principle number 5, open and fair competition, persaingan terbuka yang secara sihat. So bila kita kata apa, bila kita buka this opportunity to all the local industries, local contractors, local suppliers, so kita boleh menerima, orang kata apa, menerima competition yang sangat sihat lah. Kita boleh dapat apa, kerajaan boleh dapat harga tawaran yang berdasarkan, orang kata apa, harga penilaian yang terendah and also harga yang munasabah lah. So tak ada unsur-unsur pilih bulu, pengaruh luar, tak ada unsur-unsur untuk kepentingan peribadi, gunakan kroni, kayakan kroni, jaga perut nasi kroni, no such thing. So kita fair play lah, fair dealing. So itu adalah government procurement principle. So ini adalah kategori of government procurement. So benda ni dah banyak kali dah kita sebut. Kategori ni ada 3 benda: goods, ataupun kita kata supplies lah, goods, supplies, services, perkhidmatan, works, iaitu tenaga buruh. So supplies ataupun goods include the supply of raw material, finished goods and also products by and activity of users. Services adalah perkhidmatan, hikmat, include the engagement of manpower, expertise, consultant in areas of feasibility studies, research, design, surveying and management. So itu kata-kata dengan hikmat. Contoh nak buat apa ni, jalan raya. So kalau jalan raya bukan sahaja kontraktor, bukan sahaja pekerja-pekerja nak turap jalan, nak bancuh simen, bukan itu saja tapi kita perlu upah jurutera yang khas dalam dalam mengenal komposit buat jalan raya tu, apa barang nak kena guna, and then nak design, nak research, itu kita katakan dengan services. Itu pun juga perlu diambil kira. And last but not least adalah works. Kerja. Works contract include the construction and engineering activities that involving infrastructure and structure such as buildings, airports, roads ataupun highways, empangan and also any drainage. Drainage ni longkang lah. Sistem pelongkangan. So itu kita kata dengan kategori of government procurement, dari segi bekalan, perkhidmatan dan juga tenaga buruh kerja.